শ্রী জগন্নাথ চিন্তন ও চেতনা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডর আন্তর্জাতিক আধ্যাত্মিক সমাবেশ এবেকার সমাজরে মনুষ্য প্রায়তঃ বস্তুবাদী বিচারর বশবর্তী হেবা ফଳରେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସଂସ୍କାର ଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏକ ସୁଧାର ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚିନ୍ତନ ଓ ଚେତନା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ପକ୍ଷରୁ 2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 7 ତାରିଖରୁ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପୌର ସଦନଠାରେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଚିନ୍ତନ ଓ ଚେତନାର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାବେଶକୁ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏଥିରେ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଏହି ସମାବେଶରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ଯେପରିକି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଓ ବେଶକୁ ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ବାଲୁକା କଳା, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ, ବହୁଦଧି ଆରତୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ SACCWWର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ବିଶଦ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମାବେଶ ପାଇଁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀର ଝାଞ୍ଜପିଟା ମଠଠାରେ ଆଜି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମଠର ପୂଜ୍ୟ ବାବା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସ ବାବାଜୀ, ବରିଷ୍ଠ ଦୈତପତି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ନେଉଲି ମଠର ପୂଜ୍ୟ ମହନ୍ତ ଡକ୍ଟର ରାମଚରଣ ଦାସ, ଡକ୍ଟର ଭାସ୍କର ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର PC ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ साक्षात जगतनाथ यार प्रमाण मिलू। भारतवर्ष छाड़ी जिते दूर को गले मध्य श्री जगन्नाथ को भूलवा संभव होनी एवं सेठी मध्य प्रचार प्रसार जगन्नाथंकर वर्तमान समय आगे चली। अनेक विदेशी लोक मध्य जो माने भारतीय नुहंती अण भारतीय से जगन्नाथ प्रति आग्रह प्रकाश कर बोध हुए आम प्रभु श्री जगन्नाथंकर जो रूप रहस्य अद्भुत रूपटे धरी बसती से विग्रह समस्त मन एक आग्रह सृष्टि करुछि कि कौन वस्तु एते लोक एते आग्रह रे या पछरे माति जाउछन्ति काहेकि। तेणु अण भारतीय मानकर मध्य श्री जगन्नाथଙ୍କ प्रति दिनकु दिन अधिक मात्रा रे आग्रह और रहस्य भेद इच्छा प्रकाश पाउथुवा जना पड़ुछि। एभलिया प्रभु को आमे भारतीय है विशेषकर ओडिशावासी है प्रचार प्रसार और उपासना पद्धति आउ जहाँ जहाँ किसी वैशिष्ट्य अच्छी विशेषकर जगन्नाथ तत्व भितर जो मैत्री और साम्य भाव रही ये सब को उन्मोचन करी समाज रे वितरण करवा समाज को जनईदवा आम मानकर एकांत कर्तव्य। से प्रयास रे प्रति आमर अनुष्ठान चेतना चिंतन वर्ल्ड वाइड जे पादे पादे प्रति वर्ष आगौछन्ति एथि मन रे बड़ आनंद आसुची। वर्तमान मध्य आमर आगामी जानुआरी 2025 जानुआरी 7, 8, 9 3 दिन धरी पुरी धाम रे से एक महान व्यवस्था करने जाउछन्ति। तार समस्त सुचारू रूपे पुंखानुपुंख भाव
से समस्त कार्य कौन कौन से करेंगे ए विषय आमर रमेश बाबू से दायित्व अच्छा से अनुष्ठान तेणु से ए विषय किसी आपण मानक कहे निवेदन जय ब्यूरो रिपोर्ट संघर्ष टीवी।